Ewan ko lang anong pinag-umayan nun. Ba't ano ba sino ba nag-top brawler? Si Big Bite? Sa'tin din, sa'tin, oo. Oh, ba't ayaw niya pa? Ewan ko lang, di ko alam. Sa'tin Lambo. Boss, tara Ibig Boss sabihin dito. ng Gip. last one, Israel, Banjo, tsaka yung Jesus. Asan nga ba? Oh. PM nga. PM. Oo. PM daw, Tito Gip. Boss Gip. Ano naman Boss Gip? Boss Boss? Gip. Boss? Boss Boss, Gip. nasaan ka boss? Boss Gip. Naghahanap ka na. Oy, 1 epes daw sa OT boy. Bigyan nyo epes yung OT, oh. Bigyan nyo epes Lang yan ano boy. lang namin ano ha, isa lang ang EPS namin si Jojo pa. Nadidisi minsan si Jo eh. Kaya ni Jojo, octopus yan si Jojo eh. Oh, mag-adjust ako dito. Ano, parang lumot. Sali mo dito si ano. Si Kulog. Yan. Boss? Boss, tulog na ako, boss. Ang inang iyan. Inang-ina Di nyo. gagi, kawawa si ano eh, Kulog. Parang Ano ba? lumot. Si Kulog ba lilipat doon? Kulog Ano doon ka ba? na Kasi sa tumapin, Libby. nice. Damputin mo lang yan, boss. Kung ano, wala. Wala mapapartehan yan, boss. Uy, Alam pulutin nyo. pa naman yan, Eh, boss. dun, oh. Si Boss Dudes. Gip. Boss. Boss! Tara, tapak. Boss! Tapak locker. Boss Gip. Ready, CRC. Ayun, kay Quebec daw, may slot. Parang lumot. Sali mo na ako ulit, pare. Unilab yan. Ayun, nun, kilabuda ka raw, ano. Sino ba to? Kulog. Ayun kay Quebec daw na FS. Kawawa naman. Sila Boss? okay. Ito si Mapin, si Mapin. Huwag niyo pasipin, ano. Mapin yung Mapin. Kung Ang ina mo ka. boss gip. Muna tayo, walang kalaro sa loob, pre. Nandun na Hindi, ba yung hindi yata Phoenix? Phoenix, Nandun na ah. ata yung Hindi na Phoenix eh. Phoenix lang nandun, Phoenix. Nandun na Wait sa lang, loob? boss. Ah. Tara. Asan Miso? Uy, Jo, sali Alin mo mo yung na ako? Burnek, Jo. Thank Sali you mo na ako. rin, Jo. Parang Wala lumot. ka dito eh. Asan ba siya? Tumili siya, gago. Wala guys. Hindi, Tasag uy, na, Burnek. tasag Punta dan. kay Quebec. Kay Quebec. Dali, tasag dan. Tapak L, dali. Tara, guys. Tapak L, tapak L, tapak Lipat, L1, lipat L1, L1, ka. L1. Kila Quebec. Tapak L1 sa mga lalaro. Tapak L1 po, boss. Boss. Ito na si Burnek, Jo. Tapak ka, 3, 2, 1, pasok. MH agad tayo pre ha. Ready kayo ha. Pupush yan. 7, 6, 5, 4, 3, pesto na. 2, 1. 1 na, ready ha. We're ready. Kala, relax. L2, 3, 2, 1. Push L2, boss. Push L2. Sige, push nyo, boss. L2. Boss? L2 lang ha. L2 lang, boss. Sumunod ba? Uy, gagi, Jo. Sumunod ba? Sali mo Tara, na tara. sa Bornek. Asan ba siya? Ready ha? 3, Ito, 2, sa likod. 1. Tara, baba, boss. Baba. Nasa bilog ha. Ready. Push. Wag. Arto tayo, boss. Arto, akit, Arto, box. Arto box. Dali. Yan na. Ready, Hagdan ha. Sige, dito lang. Bitaw mo na image yung tira. 3, 2, 1. Tara, baba, boss. Go na. Ready, 1. Up. Suntukin nyo na, boss. Okay, magalit kayo, boss. Awayin nyo. Push pa L2, ha. Pa L2. Sagad L2. Pasok kay L1 patay, boss. Okay na, di ako Puntado kay mama. Di ako makapesto. Oh, Pati box mo na. kami. Box. Ready, box. 3, 2, 1. Tara, push natin, boss. 1. Up. Pinasok ko na, boss. Nakatalikod. Baka naman, push nyo na, uy. Pa L1. Laban na yan. Wala na tayo eh. Tapos na tayo. Gago, panalo pa. Sagad Panalo nyo, po, L1. Sagad nyo, boss. Basang-basa na. Namamagana. Pasok kay L1 patay. Nurse Bornek, asan ka? Dedo ako, boss, ha. Pa-alerto na lang sa L1, ha. Pasok kay L1 patay, boss. Pasok kayo sa L1 yung nag-i-invite tapos kalas kayo sa makapal. Yung kayo sa luwag. Sige, Pasok pasok mo. kay L1 patay, boss. Wow, di tayo mag-enjoy nito, boss. Sige, Bornek, pasok. Walang mag-enjoy sana sa sortie. Tanginang yan. Si Hindi ka Bornek. mag-enjoy, boss. Okay na, boss. Bitaw Wala. image, boss. Ready? 3, 2,
1, tara baba, boss. Baba, baba pa, boss, baba pa. Babalo pa, boss, babalo pa. Ready, 3, 2, 1, tara, akit R1. Akit R1. R1 lang, boss, R1 lang. 3, 2, 1, tara po siya R2, boss. R2, R2, R2. Dami na iwan, boss. R2 nga. Saan na itong mga Phoenix na to? Sige, R2 tayo, re-image tayo. Balik tayo pa R1. Wait lang. Compress, Sa boss. labas na lang mata yan. Ready, bitaw image, boss. 3, 2, 1. Tara, baba tayo pa R1, boss. Tara. Oy, shoutout sa Ezekiel Lopez. Sige, 3. Kapal muna. 2, 1. Tara, baba. Nasa taas, game, ready. Relax, relax, relax. L1, titigil pa. MP. Relax, uy! Lower R. Lower R1 lang. O, ready na. Go na, go na. Salpang nyo na sa MP. Laser, laser. Go na, go na. 1, up. Sagad nyo, lower L, Lower L, sagad nyo. Tapos tingin sa baba. Lower mid na. Go na, go na, go na, go na, go na, go na, go na. Ikutan nyo, pre. O, ito, ready. 1. Up. Palag pa, boss. Okay na. Sige, laban lang, laban lang. Buhay pa, lamang. Lamang pa rin. Tabla-tabla. O, tapakailuan patay. Tapakailuan patay, Tapakailuan. Tapakailuan. Ubus pa, Naklear pre, yung o. Phoenix. Naklear yung Phoenix. Ha? Nag-L1? Naklear, Nobos naklear. Phoenix, Nobos Phoenix. O, mid na kayo, mid na kayo, mid na kayo. Pasok kayo mid. Pasok mid patay, pasok mid patay, pasok mid patay. Akit kayo mid, yung mga natira, pre. Pa-report agad ako kung sino yung nasa labas, Kung saan tumapak tsaka pumasok. Kung sakali. L1 tumapak, Osi. Kaya, sige, sige. Pasok mid po, boss. Party ko. Hindi kailan kayo makukompleto yung party ko sa e-room. Miss ko na kayo, boss. Okay, bitaw MH. Bitaw MH. Bitaw, Bitaw. Ready, wala akong sisilip. 3. Wait lang, wait lang, wait lang. Lubog tayo. 3, 2. Tara, macro, 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 boss. Macro, pababa. Ready. 3, 2, 1. Tara pa laser, boss. Go na, go na, go na, go na. Up, kalma, ready. Push tayo, 3, 2, push, boss. Go na, 1. Up. Sagad nyo na, boss. Sagad nyo na. Basang-basa na. Basang-basa na, boss. Itulak nyo. Phoenix pa. Sabay nyo na yung boss. Sabay nyo yung Phoenix, boss. Sabay nyo yung Phoenix, boss. Pakisabay po. Sige po. Sige po. Push nyo, laser, boss. I-push nyo. Ayaw nyo i-push, boss. Boss. I-push nyo. Yun na. Hindi kayo tulak, pero Ubus sige, po. i-push nyo. O, R2. Ubus po. Sagad nyo, R2. Nasa T. R2. Sagad nyo na R2. Tapos R1. Bitaw kayo MH, boss. Compress kayo party. Pasok R1 patay, boss. Pasok R1. Kung may pumasok sa R1, diretso kayo ng R2, boss. Naiyo kasi. Sige, macro, boss. Sa lubong. Sa lubong po. Sa lubong ka mag-anak, boss. May pumasok ba? Wala. Dito Wala, na. wala, R1 tayo, boss. R1 na. Walang pumasok. Nakalaban. R1 po. R1 patay. R1 patay, boss. Miss ko na talaga yung party ko makompleto. Magre-reunion tayo, boss. After CW. Boss Gip, 1 FS lang kami. CD pa Ay, yung sige, FS sige. namin. Pa-macro na lang pag-up, boss. Pa-macro po pag-up MH. Ano pa, 12 seconds Ay, pa. paano kaya yung walang EPS? R2, boss, ready, Bitaw tayo, Wala MH. FS sila. Bitaw, MH. 3, Pumasok ka. Pumasok Phoenix 2, 8, 7, 6. Kalat na tayo, ba? uy. Dito kayo sa 3, 2, 1. Up. Sipahin nyo na, boss. Nako, baka masipa pa na iba. Pasok box, boss. Andiyan yung Phoenix R2, ay MP. Pasok box, boss. Ready, 3, 2, 1. Push tayo. Go na. Sagdan, 1. Up. Sagdan, boss. Boss, sagdan. Boss, sagdan. Boss, sagdan, boss. Boss, sagdan. Pasok R1 patay. Sige, simutin nyo na hanggang baba. Simutin nyo na hanggang baba. 3, 2, 1. Balik na R1, boss. Pasok R1 patay, boss. Pasok R1 patay. Hindi ako nag-enjoy, boss. Baka naman. Saluhin nyo. Tangina ni Banjo, eh. Si Banjo, sipa-sipa lang, eh. Pasok Wala na R1, silang boss. FS, no? Wala silang FS. Pasok R1. Okay na? Bitaw MH, boss. Putay na. Ubus na back. Bitaw MH, 3, 2, 1. Baba tayo, boss. Baba. Baba, 3. Push tayo, mid, 2, 1. Push. Kaliwat kanan, Shaman, boss. Pasok, 1. Up. Nako, sisigaw na. Akitin nyo kaya, boss. Hindi kayo akit bahay, pero akitin nyo. Tulak nyo hanggang portal. Okay, balik sa agdan. Pasok mid patay. Sabay nyo na yung MP, boss. Sabay nyo na. Kaya pa? Kaya pa. Kaya pa, boss. Pasok mid. Unli rise, boss. Pasok mid, boss. Yung Archer galaw, pabitaw tayo MH, boss. Compress kayo sa party nyo.
Bitaw lang image ha. Sa kanan pa boss, oh, makapal pa yung bulbol. Pakiahit. Boss, Pakiahit boss. Ayan, sige, pasok mid po, pasok mid. Pa-drop na lang Tito Mick pag ano, hindi ko napansin. Pasok mid boss, pasok mid pa epes daw oh. Sino yung 10 yung epes? Baka naman. Sino yung ano diyan? Peram Epes. Ito, Oh. si Amaw, kunin niyo muna 'to si Amaw o kaya si Chi. Oo. Bigyan Sino niyo mag-a-adjust pang sa table inyong yung dalawa? pre. Sali mo, JB. Sali mo yun. Wala tayong epes. Pasok kayo mid boss, sa mid boss, sa Ito, mid. Saan ka, Chi? Bitaw image boss ha, bitaw image. Mag-enjoy lang kami ha, hintayin namin kayo magka-epes. Bitaw Ay, image, di- bababa na Ayan na. tayo, ready. Wait lang. Push Sino tayo yung lower Aegis? L ha. 3, 2, 1, push lower L. Go na, lower L boss. Kasi ama mo. Suntukan na to ha, ready. 3, 2, 1, push na boss. Oh, ready, 1, up. Akit na boss, akit. Akit nyo kaya boss, akit nyo. Basag na yun oh, basag mo ka boss. Basag mo ka, Ay, basag ka. tornado ko yung kanan. Akitin nyo boss. Akitin nyo Binagsak. boss. Ay dako talaga, lugi talaga Ayan tayo na. niyan. Nandiyan na MP, ay Phoenix. Sige, laban na. Hagdan. Wala na papasok ha. Wala papasok boss ha. Huwag nyo anlian. Wala papasok. Tapak L1 tayo. Dali. Tapak L1 pa tayo boss. Tulak agad boss. Pag ganun. Huwag kayo Pag matakot. nakauna na kayo makasi, i-diretso nyo na yung tornado boss sa kanan. Ready ha. Tapak L. MH tayo boss. Pagpasok ha. 3, 2, 1. Tara pasok boss. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Push tayo ha, pa L1 ha, 3, ay pa L2 ha, 2, 1, push tayo L2 boss. Kanan muna boss, 1, up, 2, up, 3, up. Sige boss, push, up. Sige boss, agad nyo R2, L2. Pasagad nga ng L2 boss. Pasagad L1 nga Phoenix boss, na. para ungol na oh. Boss pa, boss, L2. L2, babalik tayo L1 ha, 3, Ayan na. Phoenix. 2, 1, push. Tara pa L1. 1. Up. 2. Up. Sagad nyo L1, boss. Sagad nyo, boss. Sagad nyo. Oh, Sagad ilan nyo. na Itulak kayo? nyo, boss. Itulak nyo, boss. Hindi kayo itulak, pero itulak nyo, boss. Ayaw talaga, boss. O, reset tayo, boss. Huwag na kayo mag-unli, boss. Huwag kayo mag-unli. Reset tayo. Tapa ka L. Gago, hindi ko pala na-revive. Tapa ka L1, boss. Tapa ka L1. Tapa ka L1, halaban natin yan, ha. Tapa ka L1, boss. 3, 2, 1, pasok. MH tayo, boss, ha. Bitaw MH, ha. Tapos kalat agad, ha. 8, 7. Habol na. 5. Push na po. Push na. 2, 1. Tara, diretso na, boss. L2. Ready. Push. Boss. Dali. Ready, 1. Up. Sagad nyo na, boss. Galit na, oh. Boss, galit na, boss. Galit na. Sagad nyo po. Sagad nyo po L2 box. L2 box lang, ha. L2 box. Pasok L1 patay, ha. 3, 2, 1. Balik L1, boss. Go na. Pasok L1, boss. Patay. Ayan pa, may umahabol po, oh. Naku, basang mahabol, boss. Pasok L1, boss. Pasok L1. Yan. Up na MH nung solo. Pamakro po ako, boss. Nakatapak MP sa Ela. Iputok tayo. Top 10. Panis. Okay na. Panis. Bito MH, boss. Nag-mid MP, mid MP. Bito MH, boss. Meron na. Okay na, boss, ha. 3, 2, 1. Tara, baba tayo, boss. Basagin natin mid, ha. 3, 2, 1. Akit na, boss. Akit na. Hindi pa naka-ready, ha. 1. Up. Sipahin nyo na, boss. Maluwag-luwag talaga, boss. Kasyang-kasya. Isagad yung portal, boss. Sagad yung portal. Dali. Andiyan yung Phoenix. Portal muna. 3, 2, 1. Hagdan. Push. 1. Up. Ayun, oh. Go na. Laban yan, ha. Pasok mid patay, pre. Ubos yan, pre. Ubos yan. Yung kanan po. Portal side, boss. Portal side, pasimot. Pasimot, boss. Pawalis. Dakotin ng daas pa niyan, boss, oh. Sige, pasok mid. 8, 7, Yan pa. 6. Ito, MH, ha. 4, Pasok mid ka. Mga namatay. 2, 1. Up. Sipahin nyo na, boss. Yung MP, pwede na po yan. Pwede na po basagin yung mukha niyan, boss. Sige po. Yan. Sa portal side, boss. Portal side. Palinis po, boss. Portal side. Pasok pa mid po. Pasok mid, boss. Nasa R nakatapak Phoenix ha. Pasok mid. Bilog. Compress. May image po. Pasok at Phoenix. CD. Sige. Compress lang bilog, ha. Pag umakit, boss, kalat agad, ha.
Okay na? Sabi MP, pag-up, LL. boss? 5 seconds. Sige, sige. Pasok na. Tangina, double dead ako dun. Up na, up na, up na. Bitaw MH, boss. Bitaw. Bitaw ha. Push natin na R1 ha. Ready? Tayo Wait, may wait. L sa MP. Diyan yung mga archer na MP. Wait ha. Wait, wait. Ayop to mga ito. Tara, push natin L1, boss ha. 3, 2, 1, push L1. Go na, go na, go na, go na. Lower lang muna, boss. Pa-laser tayo. 3, 2, 1, pa-laser, boss. Go na, laser. Go na, laser. Go na, laser. Go na, laser. R2 tayo, boss. Pa-R2, 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 boss. Boss, wag niyo abutin yan. R2 tayo. Sa Phoenix tayo, dali. R2, kapal bulbol. Kapal mo ka, boss. Kapal mo ka, R2. R2. Compress po. 3, 2, 1. Sagad na, boss. Ay, putang ina. Eh, Flash, R1. Sagad nyo na, R1, boss. Sagad nyo na, R1. Sa L1 yan, boss. Compress muna tayo dito, boss. Compress muna. Wala na MH eh. Bitaw MH, boss. Bitaw. 3, 2, 1. Tara, go na. L1 yan, boss. Sagad nyo na yan. Tagusan nyo na, Archer, ha. Palinis muna ng box. O, L2 na. Push na L2, boss. Sa L2 pala yun eh. Linisin nyo na. Mga ayaw mag-SP, oh. Sige, babayin nyo pa. Laser. Hindi nagapang na ito, mga to. Sige, laser, boss. Laser. Pupush tayo pa mid, ha. Kapal mulbol. Kapal. 3, 2, 1. Tara sagad mid. Mid entrance, boss. Hindi pa naka-ready yan. Wala. Paruan, boss. Paruan. 3, 2, 1. Push, boss. Push. 1. Up. Pasok mid, Push MP. na, boss. Push nyo. Itulak nyo, boss. Angat nyo na. Itulak nasa nyo, mid box. Harapagdan, ha. Pasok arawan patay, ha. Hagdan, ready. Ready, hagdan, ha. Yan na MP, ha. Ready. Pasok arawan patay. Pasok arawan. Pareso ako. Ready, ha. Sabay Ready. na. 1. Up. Push. Wag. Bobo. Arwan lang. Pasok arawan, boss. Sige, pasok arawan. Pasok arawan patay, boss. Pasok arawan, ha. Okay na. Bitaw MH, boss. Push natin baba, ha. 3, 2, 1. Tara baba, boss. Baba. Pa L1. Mid. Akit mid, boss. Akit mid. 1. Up. Sagad na, boss. Sagad nyo. Makapal yung kaliwa. Kaliwa. Ready, Ayun na. hagdan. Ready agad. Ready, hagdan. Hagdan. Push. Hagdan. 1. Up. O, wag. Wag nyo bababayin, pre. Ayun na, umakit na. Go na. Tapaluy, hagdan. Ala ka. O, labas nyo na yan, pre. Labas nyo na yan. Ang lalim ng iba, nasa bilog. Hindi nakatingin sa hagdan. Tapak tayo mid. Tara, labanan natin mid. Tapak, ha. Tapak mid, boss. Habang nagre-revive. Okay, yun, Tirahin nyo muna yan, boss, oh. Baka matira pa na iba. Tapak mid, ha. Okay na. 3, 2, 1. Pasok. Bitaw tayo MH, boss, ha. 8, 7, 6, Dalaga 5, 4, 3, 2, 1. Up. Sipa na, boss. Walang bayad. Sabi ni Vietnamese. Sipahin niyo, boss. Sa hagdan po, makapal pa yung bulbol, oh. Ayun na, Phoenix, ha. Ready, hagdan. 1. Up. Hagdan. Huy. Hagdan. Anak ng teteng. Sige, boss yan, boss. Palimas po. Tren sila, boss. Audition sila, boss. PBB Nakatapak pa house. MP, nakatapak pa. Sige, pasok mid pa tayo, boss. Pasok mid. Uy, puto, grabe naman talaga audition nila, oh. Ang sarap nun, boss. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Sipahin nyo na, boss. UMP, huwag nyo na patagalin yan. Naku po, limasin nyo yung mga kalat, boss. Pasok lang mid yung patay. Sige. Ayaw ako revive ako. Pasok lang mid, boss. Palinis po, oh, yung mga archer, boss, oh. Malikot yung archer, boss, pasuyo naman. Sige, pasok mid, boss. Kakapasok lang ng Phoenix sa arawan. Sige lang, pasok mid, boss. Pasok mid. Ano yung Marcy? Walang pumansin, Gar. Yawa. Sige, pasok mid, boss. Pasok. Bago box ko yun. Pasok, boss. Pasok. Okay na? Taglit, ito. Okay na? Bitaw MH, boss. Push natin R1, ha. 3, 2, 1. Tara, lower R. Lower R. Pick tayo, boss, ha. Pa-laser. Pick, ha. Sabay push tayo pa R1, ha. Push. Pa-laser. 3, 2, 1. Push pa R1. Tara, go. Balik R1, Parwan. boss. R1. Go na. 1. Up. Akitin nyo, boss. Basag na yung blind spot. Akitin nyo. Ready, box.
Ready Agdan ha, ready Agdan ha. Ready. Pasok araw ang patay. Ready Agdan. Ready lang ha. Ready lang po. Ready lang. Ready Agdan oh. 1. Wala. Huwag kayo sumilip pre, archer yan. Pakuliti kayo dyan. Pasok arawan, boss. Pasok arawan. Pasok arawan, boss. Pasok arawan. Pasok arawan ha. Okay na? Miss ko na talaga yung party ko makompleto. Ang tagal. Yung play, Ito oh. ay miss, boss. Mid naman. 3, 2, 1. Tara baba, boss. R2 MP dito ah. R2, balik Ah. arawan, boss. Push natin R2. Ready. Kapal muna, boss. Train tayo. 3, 2, 1. Tara push, boss. Left side kayo, ako nasa box ha. Left side kayo, papasukin ko yung box. Ready, 1. Up. Go na, boss. Basag na, boss. Pasukin nyo na yung box. Go na. Palimas ha. 3, 2, 1. Babayin nyo, pre. Babayin nyo yung nasa baba. Baka umakit sa taas eh. Sige, okay. Balik R1. Balik R2. Ready, Phoenix. 1. Up. Laban na. Ubus pa yan, pre. Oh. Akitin nyo. Ubus pa yan. Train yan. Gagi. Ubus yan. Magtiwala ka sa may kapal. Basag pa yung Phoenix doon. Sige, reset tayo ha. Reset tayo. Baba nyo na R1 yan, pre. May MP. Baba nyo na R1. Tapak lang R1 ha. Tapak lang R1 patay. Meron ba tao R1? MP daw. pumasok. MP? Tapak lang R1 tayo. Tapak lang. Tapak R1, boss. Yung mga nag-revive, hintayin natin, boss. Si Pain Pakitira yun. nga, boss. Oh. Baka matira pa ng iba. Oh. Tirahin nyo nga, boss. Oh. Okay na? 3, 2, 1, pasok. MH tayo, boss, ha? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. R2 tayo, boss. 3, 2, 1. Tapos R2, boss. Push tayo R2. Kung nandyan, sipahin nyo agad, ha? Sige, R2, boss. 3, 2, 1. Baba, boss. Baba. Tawid tayo pa L2. Tawid pa L2, boss, ha? Pag andyan, wag, ha? Ayun na, lower platform may MP ah. Sige, L2, boss. L2. Akit L2. Go na, Phoenix 1. Up. Sagad nyo na, boss. Akitin nyo kasi, boss. Nagpaiwan pa kayo. Andyan yung mga archer ng MP. Akitin nyo, box. MP pa. Galing low plat. Sige, laban na yan. Tapakailuan patay, ha? Tapakailuan po. Sige, laban tayo dyan, pre. Tapakailuan na. Revive na kayo. Tapakailuan, dali. Ubusin pa natin yan. Ready, ha? Tapakailuan. Ready, ha? 3, 2, 1. Pasok, boss. MH tayo, boss, ha? Ano DC sa Eight. amin? 7, Gago. 6, 5. Push na. 4, 3, 2, 1. Push na po. Push na pa. L2. Ready, 1. Up. Sipa na, boss. Push na, boss. I-push nyo. Itulak nyo. Hindi kayo tulak, pero itulak nyo, boss. Okay, 3, 2, 1. Balik L1. Balik L1 na, boss. Balik na. U-turn na. Palimas Jason. po. Sige lang. Laban. L1. Gago, hindi ako nireso. Bait. DC si Pasok kayo lang patay. Pasok kayo lang. Compress. Okay na? Apa MH, boss? Ang bait naman. Nagbigay pa ng costume. Pang nurse. Okay na? Bitaw MH, boss? Bitaw. Mid tayo, ha? 3, 2, 1. Tara, go. Party ko, kamusta na? Miss ko na kayo. Ito mid ah. Go na. Akit na. 1. Up. Paikutan nyo, pre. Paikutan nyo na yan. Ready, ha? Sige. Go na. Sagad nyo muna yan. Linisin nyo muna. Wala pa Phoenix. Umikot yung pa L2. Ready, ha? Hagdan. Ready, ha? Pupush natin, ha? 3, 2, 1. Tara baba, boss. Pa L1. Sunod natin na yung Phoenix. Ready, 1. Up. Sagad nyo, boss. Hanggang L1. Sagad nyo na yan, boss. Isagad nyo. Maawa kayo. Utang na loob. Pasok kayo lang patay, boss. Pasok kayo lang. Pasok kayo lang. Pumasok ba? Wala. Pasok kayo lang, party ko. L1 po. L1, party ko. Ako, matatanda na to. Okay, compress, boss. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba, boss. Mid. Op, kalma. Laser tayo, boss. Laser. R2 tayo. 3, 2, 1, balik. Mid entrance. Go na. Suntukan yan, pre. Awatin nyo. Lalabas pa yan. Sagad nyo agad sa portal po.
Sagad nyo agad sa portal. Lalabas pa yan mga yan, boss. Sinasabi ko sa inyo. Lalabas pa yan. Sige, palinis po. Palinis po. Palinis po. Palinis po. Palinis po. 3, 2, 1, pa L1. Pa L1, pa L1. Lower L1. Lower L1, boss. Lower L1. Lower L1. Papasok yan. Ready. Ready lang ha. Lower lang ha. Lower lang. Sige, akit na, boss. Akit na L1. Akit na. Oh, di ba? Pumasok. 8, 7. Bitaw MH ha. 5, Lalabas, Oh. lalabas. 3, 2, 1. Up. O, tain na nyo. Yung mga tanga, oh. Na-killer, oh. Bitaw MH ha. Mid naman ha. 3, 2, 1. Tarap mid. Push mid, boss. Mid. Mid po. Yung salita ka lang pag nandiyan ka na. Mid. Oh, 8, 7, 6. Puta, ayaw nyo maglaro, boss. Ayaw maglaro. Gago. Patintero yung laro na ito eh. Sige, taas na hagdan, boss. Macro. Kawawa dun. Gago, pinaglaro para pasok labas. Paribihisan. Compress po ha, compress. Review muna, pre. Review nyo. Baka nawalan ng BA yung mga mahal nyo sa buhay. Okay, compress. 3, 10 seconds. 2, 1. 10 Bitaw seconds. MH, boss. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, R1, boss. R1, boss. R1. Arwat kanan, guys. R1. 3, 2, 1. Balik. Balik ha. Balik. Laser, boss. Laser. Andito, Phoenix. 1. Up. Go na. Sagad nyo, boss. Sagad nyo. Sagad mo, MP. Malilikuran kayo na MP. Sagad nyo. 3, 2, 1. Balik. Na. Laban na yan. Ubus pa, pre, oh. Ubus talaga, boss. Pati pato. Pati mama nila, boss. Isama nyo nga yung mama nila. Hindi yung mama niya, eh. Sagad nyo na mid, boss. Mid po. Pasok mid patay, boss. Pasok Boss. Pasok mid, boss. Sorry. Nalutang. Pasok mid. Pasok mid na, boss. Sagad nyo na yan dito. Balik taya lang. Kanino keyboard yun doon? City ka na saan? Gago, may nagpapa-blatter. Pagbigyan mo na. PBA. Bitaw Ito may nagpapaprint, no? Bitaw MH. Pa-R1 ha. 3, 2, 1. Tara, R1. R1 ha. Lower lang muna, boss. Lower. Up, balik, boss. Balik, L1. Lower lang ha. Okay, fake tayo, boss. Fake, palaser. 3, 2, 1. Balik, boss. L1 na ulit. L1 na. Push. 1. Up. Sige, boss. Akitin nyo na. Akit na, boss. Akit na. Blind spot po. Ayun yung Phoenix. Box. Laban na, Phoenix. Putang ina mo, naunahan pa ako na. Okay, reset tayo. Reset. Tapak L1, boss. Pwede pa to. Pwede tong Phoenix, pre. Asan si New? Sakto to, MH ha, apa. Tapak L1. Patayin nyo MP ha. Patayin nyo MP, pre. Patayin nyo. Pikayin nyo muna to, pre. Patayin nyo muna to. Makikipag matigasan to, pre. Matigas mo ka niyan, eh. Bukod sa makapal. Sige, boss. Matigas mo ka niyan bukod sa makapal. Sige po. Paribit kaya. Pikin nyo muna, boss. Pikin nyo. Tayo pinipigay, oh. Namamatay yung FS natin. Okay, tapak L1. 3, 2, 1, pasok. Bitaw MH ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. L2 ha. Ready ha. Phoenix ha. L2. Push tayo ha. 3, 2, 1. Push, boss. Tabi. Push. 1. Up. 2. Up. Ay! 7. Up. Bago, layo ko dun. Tinamahan ba ako? Sagad nyo na, boss. Sagad nyo na, L2. 3, 2, 1. Balik kayo lang, boss. Huwag nyo na abulin yan, boss. Hindi ang buto, boss. Huwag nyo abulin. Hindi ang buto, ha. L1 lang, boss. Sige, ha. L1 lang. Huwag nyo na abulin yan, boss. L1 lang. Balik kayo lang. Pasok kayo lang patay, boss. Ready. Pasok L1. Pasok L1. Compress po, pasabi pag up. Tupaw Gaming. Tupaw Place. Okay na? Bitaw MH, boss. Bitaw. Pamid tayo, ha. 3, 2, 1. Tara mid, boss. Mid entrance. Wait. 3, 2, 1. Tara push na, go. Go na. 1. Up. Hindi po ready, oh. Ever ready lang. Push na, guys. Sagad nyo ang portal, boss. Portal ha. 3, 2, 1. Balik. 1. Up. Phoenix naman, boss. Nasa hagdan. Sinasabi ko sa Putang ina, inyo. walang tumitira sa Visual yan, gilid. boss. Gago, lumabas kayo? Wala, boost tayo.
Hindi, Naubos. ubos to, gago. Pasok mid, pasok mid. Ubos, boss. Ubos. Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Pasok mid. Ubos pa, ubos. Huwag niyo na habulin yung bababa, boss. Huwag niyo habulin, hindi kayo aso, boss. Huwag niyo habulin. Pasok mid, Huwag na. pasok mid, pasok mid. Mga EPS agad, Wala. angat agad kayo par. Na-splashan kami. Tirahin talaga kayo ng archer dyan, ng mga MP. Na-splashan kami boy. Gago, sira na naman yung keyboard ko. Okay na? Wag Ito na image nga. ka? Right na, no? Wag lang yung mic. Right, Ito image ha. 3, 2, 1. Trababa. L1. L1. Lower lang ha. Lower lang muna, boss. Lower. Okay, balik. R1. Lower R. Lower R, boss. Lower R. Lower R1. Lower R1. 3, 2, 1. Akit, boss. Akyat. 1. Up. Hawak ko na yung kaliwa, boss. Go na. Sayang, putang ina mo. Sagad nyo na, boss. Sagad nyo na. Hagdan. Ayun na. Balik. 1. Up. Sakto lang, boss. Sakto lang kayang pagsabayin. Yun lang, napitan. Sige, reset. Laban nyo na lang, boss. Laban nyo na. Laban nyo, no? Kaya pa saan eh. Napitan lang talaga. Reset. Tapak arwan. Puta, ina. Shit. Wait, boss, ah. Ayun na, tumapak yung Phoenix dun ah. Tapak arwan. Sige, tapak. Ready, ah. 3, 2, pasok. MH tayo, boss, ha. Rambulan to, rambulan. MH, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gisan. Pagsabayin nyo na, boss. Igisan nyo na yung mga yan. Sabay-sabayin na sila. Ubusin nyo na, ubos. Uy, galaw, gago. Ubos kayo. Gago, wala kaming image. Walang pumansin sa labas, gagi. Walang pumansin sa labas. Dapat. Sige, pasok R po. Pasok R. Ayun. Diretso sana tayo sa main. Pasok R1, guys. Pasok R1. Sabi pag-up yung solo. Hindi pa, boss. Skip. 10 Sige, seconds pa. Kailang natin guys yung solo ha. Ayaw nyo tulungan eh. Grabe yun. Si Banjot, 5 epis eh. 2 Uy, seconds. dalawa lang. M, ilan ba kayo dyan, M? Mid M. 5 lang. Up na, boss. Skip. Medyo Up ito. na. Bitaw MH. Bitaw ha. 3, 2, 1. Tara, R2 tayo boss. R2 naman. Nasa L1 lang yung MP na yan. R2 boss. Tawid. Phoenix ata to ah. Sige, tawid. Tawid ayun na, clashing. Up, kalma. 3, 2, 1, tracket boss. Sakit na. Ipit na to. Sagad na L1. Sagad na L1 boss. Sakto lang yan ha. Sagad na. Left side po. 1. Up. Sagad nyo na boss. Sagad nyo na boss. Baksagad. Ay, mama. Baksagad. Nasa likod MP. Ayun na, hagdan. Tagal 1. kay mama. Up. Hagdan. Opo, tinawag ko na po. Hagdan. Bray, uy. Laban na. Reset tayo. Ha. Reset. Alerto kayo guys. Tapakailuan, boss. Tapakailuan. Kakapasok lang Phoenix. Tapakailuan ha. 32 sa'yo. Tapakailuan. Bibitaw tayo image sa loob ha. 3, 2, 1, pasok. Bitaw image boss ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, kalat na. 2, 1, up. Ipa na boss, libre. Walang bayad. Palinis po, labas pa. Yung labas pa boss. Yung labas boss, ayaw nyo? Yung labas. Phoenix. Inside. Phoenix pa po. Hagdan Kumuha boss. nga mga archer nila eh. Hagdan. Laban. O, reset. Sa pumasok Phoenix, IMP boss. Apak sa L. Sell. Sige, mid tayo. Pasok mid. Mid. Mid tayo boss. Pasok na. Pasok na mid. Dali, abutan natin yan. Compress agad boss. Dali. Pasok. Mid. Anak na tayo yung party ko. Bitaw MH. Suntukan na doon. 3, 2, 1. MH 3, 2, 1. Lower L1 boss. Suntukan na yun. Awatin natin. Go na. Akit na. Linis. Push R2 ah. L2 ah. Go. Push L2. Go na. Push na L2. Awatin nyo boss. Gagi. Awatin nyo. Sinasabi ko sa iyo. Awatin nyo. Maawa kayo. Nag-aaway oh. Sagad L2. L2 lang ah. 3, 2, 1. Balik L1 na boss. Huwag nyo na abulin yan. Hindi kayo aso.
Huwag niyo habulin, boss. Hindi kayo aso. Pasok kay L1 patay. Pasok kay L1, pasok kay L1. Pasok kay L1 ha. L1, L1, L1. L1 po, L1, L1. Okay na? Sabi pag up, boss. Baka namatay yung solo FPS. Hindi pa, boss. Skip. Sige, sige. Sige, up na, boss. Skip. Sige, bitaw MH. 3, 2, 1. Baba tayo, boss. Nasa mid entrance yan. Sagad-agad to, boss, ha. 3, 2, 1. Akit, boss. Akyat. Kaliwat kanan. 1. Up. Sipain nyo, boss. Hindi ready yan. Sinasabi ko sa inyo. Sagad nyo na. Ready, up. Hagdan, hagdan. Balik, hagdan. 1. Hagdan, up. Boss, hagdan. Sinabi ko na. Uy, kagi. Ala ka, nasa portal pa rin yung iba. Sige, ubos yan. Pasok mid pa tayo, pre. Pasok mid pa tayo. Pasok mid pa tayo. Pasok mid, pasok mid. Ina mo ka. Pasok mid pa tayo. Palinis po. 8, 7, 7. Lutan nyo, lutan nyo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, sipain nyo na, boss. Naku, nagmamakaawang magpasipa talaga yan, boss, oh. Sagad nyo, boss. Pakiubos, boss. Namamagana, boss, oh. Magamagana. Sige, boss. Okay, Bisa. pasok mid pa tayo. Pasok mid. Naman. Pasok. 5 seconds pa. Boss Gip, pasabi pagbibili ng CD ah. Ay, sige. Mamaya na. LMP. Okay na, bitaw MH, guys. Bitaw. 3, 2, 1, baba. Lower L1, boss. Lower L1. Huwag natin palaruin. Akyat. 1. Up. Putay na. Huwag natin palaruin to. Naku naman. Maglalaro pa kayo. Hagdan. Ready hagdan. Pesto. Ready 1. Up. Sagarin nyo na, boss. Ubos yan. Sinasabi ko sa inyo. Pasok L1 patay. Babain nyo. Okay, 3, 2, 1. Balik L1. Pasok L1 patay. Pareso ako. Solo patay ako. Pasok L1. Pasok L1, boss. Pasok L1. Si Neo di na naglaro. Naku po. Okay na. Compress pa. 5 seconds pa. Nipis pa. Compress. 3, 2, 1. Bitaw MH. 3, 2, 1. Mid entrance, boss. 3, 2, 1. Akit na, boss. Akit na. Okay, balik. Lower R. 3, 2, 1. Akit na, boss. Hindi naka-ready. Sipain nyo. 1. Up. Putay na mga tulog, oh. Akit, boss. Gagi. Ala ka. Tangina mo, babs pala ako. Walang umakyat. Ala ka. Bobo. Boss tayo, boss. Ready hagdan. Ready lang, ha. Wala muna pipesto ng hagdan. Ready lang. Mag-mid daw Mid si. MP mid. Ready lang. Pasok arawan, boss. Pasok arawan. Pasok arawan. 5 seconds pa. 5, 4, 3, 2. Bitaw MH. Bitaw na, boss, ha. 3, 2, 1. Baba tayo, boss. LP. Mid to, boss, ha. Ayun na, oh. Go na. 1. Up. Sagad nyo na, boss. Sagad nyo na. Hanggang mid entrance, ha. 3, 2, 1. Push mid entrance. Oh, wag na. Lower L1. Phoenix. Ayaw. Phoenix. 1. Up. Phoenix, boss. Phoenix. Sabay na yan. Push na L1. Pasok L1 patay. Sagad na L1, boss. Pasok L1 patay. L1 patay, ha. L1 patay. Pasok L1. Huwag na ako reso. Ito na ako. Nag-revive na. Pasok L1, boss. L1 po, ah. Pasok L1. Sige, pasok L1. Okay na. Sino DC party ko? Siguro. Andyan na ba? Wala pa? Sige, Lan. wait muna tayo. Bitaw MH, guys. Bitaw. Mid entrance, ha. 3, 2, 1. Go na mid entrance. Go na. Ready, ha. Go na. Akit na, boss. 3, 2, 1. Akit na. Go na. 1. Up. Akyat. Kanan, boss. Kanan. Ang kapal nyo sa kaliwa. Kanan. Sagad nyo portal, ha. Sagad nyo muna portal. 3, 2, 1. Phoenix pa pala gagawin dyan, oh. Go na. Pasok mid pa tayo, pre. Pinagsabay nyo na pala dyan. Hindi ko nakita yung Phoenix dyan. Nakalubog dyan, no? Sige, pasok mid pa tayo, boss. Pasok mid. Nurse ka muna, Jello. Invite kita. Pasok mid, boss, ha. Pasok mid. Okay, pasok mid. Tara. Saan sila? Sige, pasok mid. Papasok pa lang sila, pre. Compress. Okay na?
Okay na guys, okay na? Game. Bitaw MH, bitaw. L1 na, 3, 2, 1, push L1 boss. Dali, kakapasok lang na ito. Ay, Elwood. L1 na, L1. Go. R Hindi pa pumasok pareho. pumapasok. Sige, pasok L1, pasok L1. 3, 2, 1, baba boss. Baba. Magka-clash na to sila. Baba. R1, do, suntukan na, sakto lang. Linis agad ha. Akit na agad. 1, up. Pasukin nyo agad boss. Huwag nyo na pabiluin. Hanggang R2, sagad nyo R2. Baka may nakaligtas. Wala na. O, balik na R1. Pasok R1 patay pre. Dali, compress. 5 seconds. Papasok tayo mid. Push natin mid to. 5 seconds, Three. MH. 2, 1. Sige, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, go. Mid entrance, boss. L sila. L1. Pumasok, Sagad nyo na L1. Sige, MP yan. sagad nyo na, Nakapasok lang. Phoenix. Go na. Sipahin nyo na, boss, ha? Walang bayad. Hitable na. Sipahin nyo na, wala pang Phoenix. Phoenix Wala pa yan. Pira-piraso lang to, pre. Hagdan, boss, ha? Hagdan, ha? May mga archer, ha? May mga archer na late, boss. Yung boss Okay, na. pasok Elon patay, pre. Pasok Elon. Phoenix mid, kakapasok lang. Sige. Pasok Elon, dali. 5 seconds, papa-image tayo. Pasok Elon. 4, 3, 2, 1, image boss. 3, 2, 1, trababa mid. Ala ka, parte to. CD pa ako, sir. Nakit na, boss. Nakit na. 1, up. Sagad nyo, boss. Basag no. Sagad nyo, portal. 8, 7. 7, 6, Lutan nyo to. 5, Minik, MP. 3, 2, 1. Up. Sipahin nyo na, boss. Sipahin nyo na. Libre sipa, boss. Maniwala kayo. Maniwala ka. Pasok, boss. Pasok mid, oh, boss. Si Marcy, boss. Gago, ba't ka kumakombo ng DOD una? Gago na baliw to. Sige, pasok mid. Yan ang yesha, tanga. DOD inuna po. L pareho, nakatapak MPL. Pumasok na Phoenix. Pumasok na? Pumasok Phoenix, nakatapak MP. Tara, 3, 2, 1, L1, boss. L1. L1 na akit na, boss. 1. Up. Sagad na, boss. Sagad na. Hawak ko na yung blinds pa to. Sagad na, ready hagdan. Nag-R, MP, Wala. nag-R. Tagal nun, pre. Sige, dito lang. Reso. Pasok L1 patay. Pumasok na MP. Pasok L1, ha? Wait, bitin na image natin. Wala lang isa eh. Okay na? Gago, naglolo ko yung mouse ko. Bitaw MH. 3, 2, 1, baba, boss. Baba, mid naman tayo, boss. Baba, mid. Wala. Laser, boss. Patay muna natin itong mga, Ayan, go na, push na, boss. Gisan. Push na, 1. Up, laser, ha? Laser, boss. Laser. Push na. Push na, hanggang R2, ha? Linis Pabantay ng lower L2, ha? O, push na R2, boss. R2, L2 yan, boss. R2. Sagad R2 hanggang R1. Go na. Pasok R1 patay. O, R2 lang, boss. Phoenix ready, ha? Lower R2 galing. Ready, 1. Up. Laban na yan, boss. Laban na. Sipain nyo po, kinang ina nyo. Busin nyo, pre. Kasyang kaya. Babayin na natin yan, dul. Ubos? Marami pa sa baba. Huwag nyo babayin, pre. Binaba nyo ba? Binabaan na namin. Marter. Sige, babayin nyo na. Balita? Boss sila. Naklir na. O, balik R1 kayo, pre. R1. Pasok R1 patay, pre. Pasok R1. Dali, R1. R1. Sagad nyo na R1. Huwag kayo magla-laser doon, ha? Tiyaningin kayo ng mga archer dyan. MPL. Pasok R1. Kapasok lang nun. Pasok R1, pre. Dito Kara. Sino DC? May DC na naman sa party ko. Eh, pumasok Phoenix, oh. 7, Wala, palalabas to. 6, Ay, gabi, papalag daw. 5, 4, Papalag daw 3, sila. 2, 1. Phoenix muna, pre. Ready hagdan. Sige, laban na hagdan, ha. Ready, 1. Up. Hagdan, pre. Sakto lang, hagdan, oh. Sige, laban pa. Ubus, pre. Pagsabayin nyo, gagi. Pagsabayin nyo, hagdan nga, pre. Pasuyo nga ng hagdan. Okay, balik box. Pumasok ka, umahan. Show. Yun na naman show. Ayaw mag-starpole, pre. Ba't ganun ka kumombo?
Baligtad Pasok na. kayo Arwan. Pasok Arwan pare ha. Pasok Arwan ha. Nakakita na nag-star pool. Nag-DOT na lang ang puta. Baka daw Pasok pumasok. Arwan boss. Sino DC party ko? Miso? Sir B? Oh, wala na. Tagas na yun. Wala na. Wala na, Sir Vic. Oh, El matanda Phoenix. na yun. Pinatulog. LMP, wala akong vision. Bitaw image boss. Bitaw image. Sunto ka sa L1. 3, 2, 1. Gana. Layo Tara, masyado clear na ng to. front ko eh. Linis Clear. Elong boss, agad nyo na. Linisin nyo agad. Nag-L2 pa yung iba dyan. Tumatakbo pa. Box agad pre. Linisin nyo yung box. Linis box pre. Linis. Okay, pasok kay L1 patay. Bababa tayo. Mid naman ha. 3, 2, 1. Mid. Pasok mid pala patay pre. Sorry, akin. Pasok mid patay pre. Mid. Pumasok RMP, Phoenix, pareho. Pasok kayo dito. Tangina niyo. Nakatapak lang Phoenix. Pumasok ka. Saan? L? R. Sige. Bitaw image tayo. 5 seconds. Wait lang. 5 seconds, Natin MX. mag-clash. 5 seconds. 5 seconds lang ha. Wait lang. Ay, nag-clash na. Sige, bitaw. Habol na guys. Habol na. Tangina, ayaw na nila sa atin. Galit na sila sa atin. Gago. Sila na lang nagsusuntukan. Pangit na bonding ang puta. Wala kayong inabutan. Ako lang meron. Baka lumalabas eh. Pasok Trust Arwan versus ha. Kara. O, balik. Tara baba. Lower mid tayo pre. Para pag nakita natin na pumasok. Lower mid lang. Lower lang pre. LMP, magra-right Phoenix Pumasok na MP. 3, 2, 1, tara. L1. Sakto yan. Nag-drop na yan pre. Palagyan pre. 1. Up. Tabal. Sagad na pre. Sagad nyo na boss. Sagad nyo boss. Naku, yari tayo niya pre. Pasok kay L1 patay Ready pre. kayo, Kaya pa yan. Pasok kay L1. Phoenix ready agdan ha. Pasok kay L1 pre. Ready agdan. Habol yan pre. Ayan na. Ready agdan. Ayan na. Ready. 1. Up. Palag na L1 ha. Pasok kay L1 pre. Tangina mo. Nakangatan na ako dyan. O boss. Ang bagal ng iba. Ubus yung ano nila, harap nila. 2PT Ubus yan. pre. Ubus. Yung mga archer pre. Babayin nyo na yung nasa nandun o. RMP. L2 pa pre, may mga archer sa L2 ka side oh. O, pasok mid, pasok L1. Pasok L1 patay pre, pasok L1. Pag ganun, huwag kayong mag-buff sa box. Sa may gate kayo O, mag-buff. dito kayo sa labas boss, magbabaps, pag ganyan. Nasipa Si pa Sayo, ako. Di sali ako nyo doon. mamamatay dun. Ate. Dapat di ako mamamatay dun pag ganun. O, bitaw MH, 3, 2, 1, baba tayo boss. Baba. R1, lower lang muna boss ha. Lower. 3, 2, 1, akit na boss. 1. Up. Pwede na boss. Palinis ha. Sakitin nyo boss. Huwag nyo babayin pre. Hayaan nyo yung mga archer sa baba. Sige, R1. Pasok R1 patay pre. Yung play. Pasok R1 patay ha. Pasok R1. Compress po. Huwag nyo nakabulin boss. Dito na. Compress ha. Push natin na R2 ha. Bitaw MH. Kalat. 1. Up. R2. Push na R2 po. Push na pre. Push na. Ayaw nila tumulak eh. Tayo na lang. Kahit hindi tayo tulak. Push na po. Push na hanggang R2. Ganun sa R2. ano. Sagad nyo R2 boss. 3, 2, 1. Balik kay R1. Pasok R1 patay pre. Pasok R1 patay pre. Pasok R1 ha. Okay na? Wala ako Ano vision. daw? Ano yung Phoenix? Sige, bitaw MH. 3, R2 ah. 2, 1, tara push R2. Pag nasa box left side kayo pumusha. Dito ah. Push na po. 1. Up. Tangina mo, sino yung nasa unahan ko? Push na boss. Push. R2. Box. Huwag niyo pabiluin. Ready ah. Galing araw na MP niya pre. Galing araw niyan malamang. Ready ah. Box lang pre. Pasok box. Ready. Vision. Ayun na. Ready ah. 1. Up. Go na. Labasin niyo na pre. Labasin niyo na. Salubungin niyo na. Unti na lang tayo. Reset tayo. Reset. Marami pa yung matanda doon ah. Tapakaruan naman. Tapakaruan ha. Mag-image tayo nito boss ha.
3, 2, 1, tara pasok. MH mo kalas agad 8, 7, 6, 5, 4, 3, Phoenix, andyan Phoenix yata. 2, 1. Tara push tayo R2. 3, 2, 1, push push R2 boss. Push R2, Gago. 1. Up, tulak niyo Gago, boss. tornado Wala ka. ka, ayaw niyo itulak. Laka, lugi Ang tayo sa lala ng abangan niyan boss. kaliwa, boss. Ayun na yung Kawawa. Wawagar. Ayaw niyo Nagkikiabangan itulak yung mga boss. garo. Lamang tayo sa tulak boss kasi marami tayo eh. Pag nakauna tayo, lamang tayo. Pag abangan, lugi tayo niyan boss. May archer sila. Marami sila archer. Tapak R1, isa pa R1 ulit. 3, 2, 1, pasok. R1 laban 8, 7, Nasa 6, ilo si Gip, 5, 4, 3, Paribit. 2, 1. MH kayo Yes, boss Push tayo R2 3, 2, 1. Push na po. Push na. 1. Up. Push na boss. Push. Pag sinabi push, boss. Huwag niyo sayangin. Outed tayo ng MPL. Balik L1 3, 2, 1. Balik R1. Balik R1 boss. Balik R1. Sakto to mga archer akyat. Ayun, nasakto nga. Ito na. Sakto Dito, R1 bobo. Bumalik. R1. Pabiyasan, pabi. Pasok R1 pre. Sige, pasok R1. Nag-arto Arto yun. yan. Nag-arto yun na MP Oo, pre. Arto to. Sabi ko na. Phoenix nakatapak dito. Sige, pasok R1. Huy, dito na. Oh. Pupush tayo R2 Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara push. Left side pre Left side yung mang bubutas yung right 3, 2, 1. Push. 1. Up. Sagad na boss. Push na boss. Ala, yan na naman tayo. Ayaw niyo itulak boss. Ang dali lang i-clear niya boss. Itulak niyo lang. Balikan niyo ngayon yung bypass. Balik na R1. Balik na R1. R1 na. Ayun na Phoenix R1. Laban niyo na. Gago, tagal niyo sabay-sabay sa ano pre. Pasok ba? Sige, pasok R1. Ubos to pre. Yan pa MP R1 Andiyan ba? Sige, pasok Ah. R1. Tuldoksan. Laban niyo. Wala na papasok muna pag namatay pre. Wala muna papasok pag namatay. Tangina mo. Tapak lang. Ubos niyo? Hindi. Tapak R1, dali. Bro, lumalaban kami dito. Sige, Lumalaban tapak pa. R1, sabay-sabay tayo. Bus kami. Nagpa-elo na ata Phoenix. Hindi ito, Phoenix, clashing. Okay, tapak Clashing R1. R1. 3, 2, 1, pasok. Pasok R1, boss. Bitaw MH tayo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Sipa na boss. Palinis na boss. Palinis. Mid tayo Wait. Ang daming naiwan pre. Wag. Balik na dito. R1 lang. Ang daming late pumasok. Sige, pasok R1 patay pre. LMP kakapasok lang. Sumunod Sige. Phoenix Katapak dito. Okay na boss. Bitaw MH. Mid entrance tayo 3, 2, 1. Tara mid entrance boss. Mid entrance. Ready lang kayo magka-clash yung dalawa pumasok. Baba, lower L. Suntukan na pre, lower L na, akit na. Box muna 1. Up. Salik. Tangina nyo ba? Ayun yung misali Push yan, R2, L2 side boss. Palimas nga ng L2 side, puro archer. 3, 2, 1, balik na L1. Pasok L1, patay boss. Phoenix. Sige. Susundan niya ng MP. Nagsusunuran lang yung dalawa. Tara baba tayo boss. Lower L lang, lower L. Dali, lower L1 boss. Compress, 3 seconds, MH ako. 3, Pumasok na pareho. 2, 1 MH. 3, 2, 1. Tracket na L1. L1 boss Go. L1, Galing. gago. Kita Wala mo akong yung ML. MPL, R1? Akit na boss, akit na. Sabay-sabay lang yan pre. Sinusundan lang ng MP para sila mga kills Ayun na. Siya. R2 side boss R2 side R2 siya. side Push nyo na R2 side boss. Ano ba? Uy. Balik R1. Pasok R1 patay. Ang tagal ko inawakan yun. Pasok R1 pre. Pasok R1. Puto. Pasok R1. L naman sila pareho. Compress dali 5 seconds. Magka-clash ulit yan Bitaw MH. 3, Pumasok na. 2, 1. Baba na boss. Lower L1.
Sagad nyo na, sagad nyo na. Huwag nyo mauna, habulin nyo na agad, pre. Pepesto agad ng hallway yan. Pag makapal Kakain yung na box, lang box mo tayo. na. Oh, nag-push na L2. Nag-push na L2, boss. Sundan nyo na. Nagwawala na ako dito, guys. Wag, mabarangay ka. Oh, 3, 2, 1, balik L1 ha. Balik L1, balik L1. Dadabog Balik ako. L1. Balik L1. Marami ba namatay? Ay na, di ako makapatay, Gar. Ay, Dali, 5 seconds guys, 5 seconds. Papabitaw ako MH. R1 naman yan. 3, 2, 1. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo, boss. nauna MP kakapasok lang. Okay, Nakatapak. baba. R1. Akit na R1. Akit na R1 yan, boss. Akit na R1. Ayun o, yun ang pita muna. O, yun naiwan muna. Iniwan ng pamilya, gago. Wala mo na pupush ha. Wala mo na pupush. Kapal. 3, 2, 1. Tara, push tayo, boss. Push. Left side ha. Nakabang sa box, siyempre. Mid Left Phoenix side muna. 1. Up. Sagad nyo na, pre. Box. Palimas na ng box, boss. Palimas na ng box. Pasok lang ha. Pasok lang box ha. R2 box ha. R2 box lang. R2 box. Resuhan, pre. Resuhan, 5 seconds. Pa-image ako. Finish, Box, finish. pasok box. Ready, 1. Up. Push nyo na, pre. Push. Mahaba yan, pre. Mahaba. Parang pasensya. Pasok kay Luan. Ay, R1. Sagad na R1 yan, boss. Sagad na R1. RMP pumasok. RMP. Oh, kapal. Kalahati lang. Compress. Bitaw image. R1 kalahati lang daw, ah. Bitaw image ha. Hallway lang ha. Hallway. Atras tayo, pre. Atras muna. Babalik tayo ha. Bitaw kayo image ha. 3, 2, 1. Tara, push. Push na yan, pre. Push. Pasok R1 patay, pre. Pasok R1. Ready, 1. Up. Pasok R1 ha. Pasok R1, pre. Sagarin nyo na yan, boss. Sagarin nyo. Pasok R1. Ubus yan, pre. Ubus yan. Nakabela yung mga nasa box. Ang lala, wala akong ribbit. Mid Phoenix. Pasok araw. Pasok lang. Pasok R. Pasok R. Grabe si Banjo. Galit na galit manipa. LMP pumasok ka. Okay, pasok R, guys. Pasok R. Maski paid na sa party namin, reviving pa. Ano daw? Ano? Wait lang daw Okay sa na, party boss, nila. okay Ay, na. sige. Sabi pag-up na lang. Okay na? Tara, bitaw MH. 3, 2, 1. Baba tayo, boss. Mid tayo, ha. Phoenix naman, pre. Go na. Mid. 1. Up. Sayang, di ako Akit na, nakatago. boss. Akit na. Nagkatago Tsaka tayo. yung link mo yung MP. Ready, hagdan. Push, hagdan. 1. Up. Hagdan, boss. Hagdan. Naku, nasa portal side pa rin talaga. Kawawa. Tagal nyo mag-react, boss. Ubusahan na agad, oh. Habang nasa siksikan. Sayang, ganda Okay, labas tayo, ha. Wala na papasok, pre. Labas na yung mga pumasok. Labas kayo. Pag ganun, pre, lingon agad sa hagdan. Wala naman kayong pictorial sa portal, eh. Tapak mid. Tapak mid. MH tayo, ha. 3, 2, 1, pasok. Bitaw MH, ha. 8, 7, 6, 5, 4. Kalat na. 2, 1. Up. Boss, palinis na, oh. Palinis na ng kalat, boss, oh. Palinis na. Yan. Portal side yung mga archer, boss, ha. Yung mga archer nasa portal side. Mga archer nila, boss, nasa portal side. Sige, Phoenix pa, pre. Phoenix hagdan. 1. Up. Laban pa, boss, oh. Ang haba na ito, oh. Sige, laban nyo, boss. Ilaban nyo. Ubos yan, boss. Pasok mid, boss. Ubos. Nag-LAO Ubos, sila. boss. Pasok mid. Pareso nga. Ano pa, may archer pa. Pareso. Bili ka CD, ano? Bili ka na CD. Baby. 12 minutes, sakit na tayo. Para mag-enjoy na sila, gagi. Pasok mid, guys. LAO siya. Sige. Ayun na. Sige, hindi yan nakit, pre. Archer party yan. Pasok mid, boss. Ang dami pa hindi nakapasok. Okay na? O, bitaw MH. Baba tayo, ha. 3, 2, 1. Tara, go. L1 muna, boss. Isang clash lang dito. Ay, umakit na, boss. Tara, L2. Wala badge na, ano? Pag L3. 500 mm. L2. Ready, Wait. push. 1. Up.
Push Bakit daw. na boss? Box. Nahawakan na yung box, oh. Push na boss. Ang Wala ina, ka. tagalin nyo guys. Wala ka. Nasa hallway. Ayaw i-push. Balik. Ba't takot kayo sa Tangina MP, nyo. boss? Kawawa kayo. Titikita talaga kayo ni Tendo. Babae Elon, balik Elon na. Sabay-sabay, balik Elon. Likod. Phoenix L2. Laban na L2. Oh, wait ang puta. Ang tagal na Pumasok ako replay. siya. L2, linis pa. L2. L2. Okay na? SP nyo na yan, pre. SP nyo na yan. Pasok R1. R1 tayo, boss. R1. Pasok R1. Sayang. Ayaw Pasok pa R1. ako. Tagal nyo pumush, boss. Hawak na yung box. Sayang yung mga setter. May mga nagpaparaya mag-setter, boss. I-push nyo pag pinapush. Pasok R, boss. Pasok R1. Umangat na yata Osi. Akit na tayo, ah. Putang ina, lala ah. Sige, Babs po. Pati Q, Burnek. Pasok R1. Ito. Nasa R2, ah. R2. Bitaw MH, boss. Bitaw. Push natin to, ah. 3, 2, 1. Push, boss. Push. 1. Up. Go na. Itagos nyo, boss. Anak ng teting talaga. Oh. Anak Nalulugi ng- tayo dahil sa belo, boss. Nireso pa ako, pota. Kawawa. Oh, pasok L1 tayo, boss. Kawawa. Pasok L1. Pota. Pasok L1. Kawawa sa inyo, boss. Ayaw nyo itulak. Pasok L1. Pasok L1. Kawawi. Pasok, Epes. L1, guys. L1. Nakit na tayo. L1. Dali, boss. Dali. Okay na? Bitaw MH. 3, 2, 1. Tarakit na, boss. Akit na. MF. Iyahan natin sila dyan, pre. Akit na rin yung mga yan. Nagsuntukan pa rin. Nagsintuhan pa rin. Hintayin natin. Pag nagsuntukan pa na isa, babayin natin. Gago, naganlihan sila dun, oh. Si Banjo, nakisali pa, oh. Hindi, dito yun sa MF. MF pala. Ano ba naman yan, boss? Sige, kunin mo nga, Tito. Tito, kunin mo nga. Para magsiakit na. Good Samaritan Guys, player walang pepesto tayo. walang bababad dito, ha. Sipa lang, tapos alalay lang dito sa loob. Yeah. Huwag niyo lalabasin. Huwag niyo ilalabas. Viral kayo niyan. Sige, compress sa party, pre. Compress kayo sa party nyo. Yung party ng OT, dikit kayo sa OT. Bitaw MH. Ayun na. Umakit na, pre. Hindi na nagsuntukan. Walang bababad sa gate, ha. Kaliwat kanan na yan. Pag peso na tumira, huwag niyo sipahin, pre. Ano lang. Yung Gago, tornado. huwag niyo nireso ka. Huwag niyo Ano ba reso. gagawin ko? Gamitin niyo yung reso niyo Parang dito, tangang pre. puta. Sa atin. Kinang-inang yun. Puta, Ano, mindset. Epic Ano, ko na ready, 1. 80. Up. Boss, gate lang. Walang bababad sa gate, ha. Walang bababad. Ano, Isa pa, oh. Ready. Ready, ha. 1. Up. Ayan, boss. Sipa. Oh, resuan. Huwag niyo gamitin yung reso sa kalaban, boss. Recover Ayun na lang natin. MMR eh. Grabe naman yung MMR. Baka nagre-recount ka pa niyan. MMR, no? Tangina ko, nasa harapan, no? Putang yan. Bitaw MH. Ang lala nun. Ayun, baka yumaman ka niya next month, ha? Bitaw MH lang, wait lang. Wait sa inyo, guys. Wait lang natin, guys. Akit na yun. Hindi yung nagsuntukan sa baba, eh. Kaliwat kanan ulit. Guys, wala lang bababad sa gate. Tatagal tayo. Angat na yung konti sa kaliwa. Yan, dito lang. Yan. Basta walang bababad dito. Walang magto-tornado kick, ha? Walang magto-tornado kick sa gate. Sa loob lang yung tornado kick. Makasi lang sa gate. Ready, ha? Ready lang. Hindi lang. Ready. Bitaw MH pa sa 2 EPS, oh. Laging EPS mauuna sa kanila. Pwede nyo i-tornado lang. Oh, ano lang, tornado lang yung pre. Tas slow archer. Ready, ha? Ano? 1. Ayun, di ba? Up. Ready, 1. Sipa na, boss. Dali, doy. Nice one. Oh, back muna konti, guys. Walang ano. Huwag kayo dyan sa gate. Ready, isa pa. 1. Up. Huwag sa gate, boss. Utang na loob. Huwag kayo kumumbo sa gate. Sa loob lang. Resuan lang, ha. Resuan lang. Yung mga nakatagos, ha. Papansin ng mga tumagos, pre. Si Pakbet, nasa kaliwa. Oh, wala Hindi, patay naman. na. Okay, go. Resu.
Dami na Reso, hintayin nyo mag-revive. Baka iba ma-reso nyo, boss. Pasok! Pasok! Huwag nyo ilabas yung ano nyo. Kitang-kita yung mga lumalabas. Oh. Kung si side niya, pinagmumura na kayo, gago kayo. Kaya na high blood yun eh. Sartan siguro lagi. Re-reso Gago. laban. Regaluhan nyo yung si side ng Losartan. Sinasabi ko sa inyo pag inataka yun. Bossing. Bitaw Sikat ko MH nga ha, yung bitaw ano. MH. Bitaw MH. Yung Losartan Del Monte. ha, bigyan nyo yun. Sinasabi ko sa inyo. Pineapple juice yun. Yan na. Ready ha, tingin gate. Tingin gate guys, tingin gate. Ayun, oh, Wag, pwede nyo wag, i-uncle bait lang lang yun. yan, bait lang yan. Huwag nyo sisipahin yung isa. Ready, Ayun one. na, FS na naman ako, no? Red. Ayan na pre. Walang lalabas, walang pupunta ng gate. Sakto lang yan, sa pa, Phoenix, Phoenix pa. 1. Up. Oh, gate lang, walang oh, yung lumubog, Archer pre, yung nakapasok ko, Archer oh. Naku, nadali yung kanan. Sige, Resu, makapal pa tayo pre, kaya pa recovery. Mapal pa. Reso lang po, reso lang. Wala magre-revive pre ha, lalo na Shaman ha. Tulungan lang sa Resyo. Yung raid team pre, kung nasa labas kayo, pasuyo na Reso dito pre. Dito sila yata sa loob. Ah, dito na rin ba? Ayan. Ayun, yun oh. Guys, yung kaliwa medyo lubog Dito dito pre oh. Masyado kayong lubog pre. May makita ko mag-reso kalaban, kikik ko sa guild Wala akong Ayan pakialam, MH bitaw MH. Walang Ayan na. pakialam kahit magtatampo. Boss, mag-back view kayo dyan sa gita. Ready? MMR na MMR eh. Ready Tang ina mo. 1. Sino yung Up. tinutukan? Tendo, kala malakas. Okay. Bait niya yan pre, kasi alam niya galit yung tao sa kanya eh. Gago, napasok yung kaliwa. Pre, Phoenix pa. Ready, 1. Up. Basag kaliwa. Sige, laban pa to pre, laban pa to. Papa-SP ako mamaya. Relax lang. Ubos. Marami pa. Sige lang. Over Epes. May Archer sa loob, boss. Pasuyo. Naku po, tinulalaan. Sige, reso pa. Kaya pa to, pre. Kaya pa to. Kaya pa kahit MP lang, MP. Tapos bawa sa Phoenix. Kompresa, dali. Reso lang, oh. Reso pa. Reso lang, mabilisan guys. Ina kasi may Yo, tinutukan. May ubos ba na party? May ubos na party, pre? May ubos? Yung simot yung party nyo, ubos? Panay sordi kami dito sa kanan, Boss Gip. Sige, gigit namin yung PT ko. Git na Ready, kami. bitaw mo na yung image isa. Git na One. tayo, Tito Vic, huwag ka dyan. Ah. 1 Up. Ayun na, go na. Okay, tapal pa. Sige pa, bawas lang. Oh, Phoenix, bawasan nyo Phoenix, pre. Bawasan nyo Phoenix naman, bawasan nyo. Reset tayo. Revive na, pre. Revive na. Pasok L1. Ay, R1. Pasok R1, pre. Pasok R1. Revive na po. Yun nandun, SP. Gagi, dito tayo tumatagal, pre. MMR na Guardian. MMR gar. SP na gar. Oh, bitaw image, boss. 3, 2, 1, tara R3. Oh, wait, 56, tinakbo ito pala ba? ko ang puta, kawawa sa 5-6 inyo. dito pa. 5-6. Sige lang, R3. Sino yung nasa loob? Goldar. Phoenix. Goldar. Basag yun. Goldar. 3, 2, Pasok push MP, MF. Dali, nakatali ko na MP. Push MF. Yung iba pakat, Yung iba pakat, guys. Sige, push MF. Ano mo? Mistype yun. Pareso mo. Pasok, pre, pasok! Alaka, nakipagbakbakan yung iba. Yung Liela. Pasok. Pasok kayo, boss. Sige, pasok. Yung mga archers Pasok! dito. Ready, Phoenix, Phoenix? 1. Up. Phoenix, pre. Phoenix. Sige pa, kaya pa to. Pasok kay MF, Kaya pa to, pre. Pareso ako sa labas. Pag na-clear. Okay, reset, pre. Reset. SP. Pasok L1, pre. L1. Naku, pumasok ng R1 yung iba. Tangina, hindi kayo magantay ng command. Pasok L1, boss. Ando doon na MP Pasok L1. Hindi kayo magantay ng command, boss. Kawawa sa inyo. Pasok L1.
10 seconds. 3, 2, 1, bitaw MH. 3, 2, 1, try L3, boss. Hintayin ko kayo sa L3 ha. 3 seconds ha. Sige, 23. kaya. Kaya pa to? Gold L, gold Kikilawatin na L, lang gold to. L, gold L. Gold L, guys. Gold L. Sige, andun na yung R1 yung Phoenix. Ang ina niyo. 3, 2, 1. Tara push, boss. 1. Up. Push na, boss. Push, push. Hanggang OT. Sagad nyo sa OT. Sagad nyo sa OT. Naiwan yung Okay, iba. SP, boss. SP na, SP na. Huwag nyo na ilaban. SP na, SP na. Tapak L1. SP na. Dali, revive. Tapak L1. Bili kayo isang CD, boss, ha? Tagal nung ano. Wala kang dala. Tagal Phoenix. nung Tapak L1 agad. Dali. Tapak lang, ha? papareset Tapak yata. L1. Tapak L1. Tapak lang. Sige lang. Hindi nila pinush? Hindi. Ang Phoenix yata. Puta, binigay. Awit. Kaya pa inabutan dito, Kip, oh. 30 seconds. Tapak lang, tapak lang, tapak lang. Abot to. MH lang tayo. Manipis lang yan, eh. Niluha Pasok. na, niluha na. Pasok, 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 pasok. Dali. MH lang, boss. Repeat MH. 3, 2, 1. Akit na, boss. Hindi kaya, pre. Binigay. Utang, yan to mga bading. Nice G, nice G. Nice G, nice G. High flat yan, guys. High flat yan, high flat. Nice G, nice G, nice G. Bison, Ayun, oh. Bison. Puti dito sa high flat ng iwasan. Okay na. Ang lala. Ano? Laban niya na, pre. Laban niya. Nice G, nice G, nice G. Wala, binigay, pre. Akala natin, patas talaga sila, eh. High flat, high flat, high flat, oh. High flat tayo nyo, gago. Asahan nyo na. Tingnan nyo, normal event yan. Ay, normal CW, gago. Binigay. Nice G, guys. Thank you. Nice G. Nice G, nice G, nice G, nice G. Ina mo, si dilat ng skill. Ano yun, putang ina mo. Revitalize. Wala revite. Long boss. Nice G, nice G. Nice G. Thank you, guys. Thank you, thank you. Nice G. Ang hirap ng ganun, gago, walang pumupush. Nasarap na ako lagi. Ako nga din, magtirabak nga din ako. Ay nang yan.